1908. godine na Carskom univerzitetu u Tokiju ustanovljeno je da glutamat, ionizovani oblik aminokiseline, proizvodi poseban osjećaj koji ne prepoznaju receptori ostala 4 ukusa. Činjenica postojanja 5. čula ukusa još nije opšte poznata činjenica čak i posle jednog veka. Iako je posle velike decenije borbe protiv konvencionalnog pojam 5. ukusa prihvaćen, u velikoj meri zbog rastuće popularnosti azijske kuhinje u zapadnim zemljama u kojoj se koristi velika količina mononatrium glutamata, i dalje se u zapadnoj civilizaciji i u naučnim krugovima ne priča toliko o 5. ukusu umamiju. Zagovornici stare škole koji priznaju i dalje samo gorko, slano, kiselo i slatko, iako je neumitno dokazano da čak i životinje prepoznaju 5. ukus, osporavaju 5. ukus. 2000. godine se na univerzitetu u Majamiju prepozna jedan od receptora koji je povezan sa ukusom koji je nazvan umami. Detekcija ukusa je mnogo važna zato što ona signalizira sitost. Kada analiziramo proces konzumacije jela sa aspekta čula, moramo utvrditi sled aktivacije čula. Prvo se aktivira čulo vida, gde konzument vizuelno percipira jelo ispred sebe i povezuje izgled sa ukusom, dok se uporedo aktivira čulo mirisa, gde naša nosna duplja percipira stimulanse mirisa. Zatim, ako koncipiramo čulo dodira kao kontakt bilo kakvog jela čovekovog organizma, kako sa spoljašnjim delom, tako i sa unutrašnjim delom, onda je sledeće čulo dodira, gde hrana dolazi u kontakt sa usnom dupljom, gde čulo ukusa preuzima finalnu ulogu u određivanju ukusnosti jela. Moramo dodati da i čulo sluha sve više igra ulogu pri stvaranju finalne simbioze ukusa, kao na primjer zvučno hrskanje čipsa, krekera, pucketanje, šuštanje, penušanje, što samo doprinosi bogatijem shvatanju ukusa kao takvog. Pljuvačka je prirodni lubrikant sastavljen od stotina molekula, kao što su enzimi, inhibitori enzima, antitela i mikrobi koji pomažu i potpomažu varenje u usnoj duplji, pomažući da se krene sa varenjem hrane, te kasnije želudačna kiselina hidrolizuje i razlaže hranu u stomaku. Istraživanja pokazuju da samo 20% arome dolazi od ukusa, čak 80% od mirisa, što nije začuđavajuće s obzirom da u nosu postoji 5 do 10 miliona receptora mirisa, dok samo 10.000 njih detektuje ukus. Zašto mi danas pričamo o ovome? Pričamo o tome što ćemo mi napraviti jedno jednostavno jelo koje će sa više tekstura zadovoljiti sva naša čula. Kako naše oči, tako naš nos, tako naša usta, tako našu dušu, tako naše telo. U kreiranju opšte simbioze ukusa, mirisa, izgleda, teksture pomoći će nam Dušan Stevanović, sušef Filipa Ćirića. Zdravo, Dušane. Zdravo. Ja te najavljujem uvek kao sušefa Filipa Ćirića zato što je to jedan deo u tvojoj karijeri koji je, mislim, obeležio u stvari početak tvoje profesionalne karijere na onako jedan ozbiljan način. I kako si ti zadovoljan njegovim mentorstvom, da ga ovako malo ocrnimo pred gledalcima? Evo, za sada ne bi da ga crnimo, već sve je okej. Pomaže mi, napreduje, tako. To je bitno reći zato što je Filip jedan od rijetkih šefova u Srbiji koji aktivno primenjuje znanje iz molekularne gastronomije u Srbiji i ono što moramo reći je, pošto si iz tog južnog kraja Srbije, da je sad uzeo i rekonstruisao pirotsku kuhinju i napravio na totalno modern način. Ne samo pirotsku, već pokušavamo ceo tim zajedno sa Filipom da rekonstruišemo stara jela i od toga napravimo nove specijalitete, nove ukuse. To je jako bitno zato što pri modernom serviranju moramo paziti i obratiti pažnju na ovo o čemu sam upravo pričala, o svih 5 čula. To je bitno uključiti apsolutno sve, od vizualnog efekta, ambijenta, od cele postavke, od svetla, od tanjira na kojima se služi, do pristupačnosti konobara, odnosno osoblja koje poslužuje, do apsolutnog jela koje stiže pred gosta. Tako da mi ćemo danas pokazati kako se sve teksture i kako se sva čula sjedinuju u jedno, pa ćemo krenuti. Prvo ćemo krenuti sa sorbeom od višnje. Tako je.
Njega ćemo praviti tako što ćemo višnje koje su u našem slučaju smrznute, pošto sad je već prošla sezona višanja, staviti u posudu sa blendanje zajedno sa šećerom i nju izblendati. A da bismo regulisali kiselost, dodat ćemo jednu supstancu koja se zove tarcička kiselina. Ona se koristi posebno kod regulacije kiselosti vina i jedna od baš najveću primjenu nalazi tu, a mi ga koristimo u molekularnoj gastronomiji, u modernom kulinarstvu kao regulatora kiselosti namirnica, a i pokazat ćemo u nekoj od epizoda i kako u stvari menja boju određenih namirnica. Za sada ćemo samo za kao regulator kiselosti stavit ćemo 0,01% od ukupne količine tekućine koju spremamo, ublendati sve i staviti u posudu za zamrzavanje. Pošto ćemo ovo raditi u pakodžetu, stavit ćemo u pogodnu posudu za zamrzavanje za pakodžet. Sljedeću komponentu koju radimo je pena od ruže. Konkretnije od ružine vodice, pošto nismo brali baš majske ruže pa ih cedili. Stavit ćemo belanca. Zatim šećer, ružinu vodicu i malo limonovog soka. Sve to sjediniti u termomikseru. Kada smo lepo sve sjedinili, stavit ćemo u sifon i naviti patrone. Što više navijete patrona, to će pena biti laganija i vazdušastija. Mi ćemo u ovom slučaju naviti samo 2, zato što nije velika količina mase koja se stavlja u sifon, tako da će to biti apsolutno dovoljno. Ova boca je divna zato što se u njoj može raditi svaka vrsta šlaga bez ikakvog ručnog mućenja, kao i dosta soseva i museva. A mi je koristimo za razne stvari. Ostavit ćemo sifon u frižider da se stegne. Sljedeća stvar koju radimo je hrskava dekoracija. To je ono nešto što je hrskavo i za zvuk i za naše čulo ukusa. To je taj nedostatak koji imamo u srpskom jeziku i nedostatak pravog prevoda stručne terminologije, jer kada kažemo na engleskom twill, svi znaju šta je, a mi baš i nemamo konkretan prevod. To je u stvari hrskava dekoracija koja se može praviti od raznih vrsta voća, od raznih vrsta, od čokolade, od svega. I mi ćemo danas pokazati kako se radi jedna vrsta twilla od višnje. Stavit ćemo u Thermomix. Naravno, mi koristimo Thermomix kako što vidite za sve, zato što je to jako interesantna sprava i jako pogodna sprava za svaku vrstu kuvanja. Čak pošto ima podešavanje temperature na samoj spravi i na njoj se može i kuvati. Znači, ako imate Thermomix, bukvalno vam neće trebati nikakav blender, nikakva vrsta sokovnika ili bilo čega, već sam će Thermomix po sebi praviti apsolutno sve emulzije koje su vam potrebne. Znači, stavit ćemo sada da se naša cijela smesa ublenda i dodavat ćemo postepeno crvenu boju ako je potrebno kako bi dobili pravu boju koju želimo da postignemo. Kada sjedinite masu, sipajte je u dispenser i onda ćemo je razliti na površinu za pečenje. U našem slučaju silikona, možete je razliti i na papir za pečenje, zar ne? Tako je. I stavit ćemo da se peče na koliko stepeni? 160 stepeni, 6 do 7 minuta. Kao što vidite, Dušan pravi neke Dušana silnog đavolje viljuške, odnosno viljuške cara, kao što baš tako izgleda, baš kao iz prirode, da ne? A sljedeću komponentu od višnje koju radimo je? Kranč od ovasa sa višnjom. Da, ovas može se koristiti isto kao i ovsene pahuljice. Mi smo u ovom slučaju samo skuvali, pošto za vreme Nemanjića baš nisu koristile ovsene pahuljice, ali se ovas koristio kao i naše sve žitarice, zato smo ga i samo skuvali
dodali malo šećera i soli i izmešat ćemo ga sada sa suvim višnjama, dodati smeđeg šećera i malo meda. Kada se sjedini cela masa, stavit ćemo je na pečenje 180 stepeni do 12 minuta. Vidjet ćete kada dobije lepu boju i kada se grumuljice krenu praviti. Sljedeća stvar koju radimo je kavijar od višnje, gdje ćemo agar rastopiti samo sa kuvanim višnjama koje su ublendane i onda ćemo ih kapljati u ledeno ulje. Kada smo prokuvali našu smesu, napunit ćemo špric i kapati ga u ledeno ulje. I kao što vidite, kuglice se formiraju pri padanju kroz hladno ulje, jer ovo je vrelo, ovo je hladno i onda se dolazi do stvaranja gelifikacije na obodu ove naše kapljice, što znači da nije nikakva hemijska reakcija u pitanju, već je samo proces gelifikacije između ove dve supstance, što znači da imamo nešto hladno, nešto toplo i na kraju ćemo dobiti nešto što je gelirano. Sada će nam Dušan servirati savršenstvo ukusa od višnje. Izvoli, Dušan. Hvala. Prijatno.